ዜና መጽሔት سلام طعنا هبلنا كبرات سماعتنا زي 104.4 راديو اف ام مقلئيو نساعات تسنادقو زيناتات مزيت فلمهم زينا مزيتنا حزرتن زرزراتن زيناتات وش تعدن وزان زينا بيزنس سبورتن اكاتيتل زينا مزيت قدمي مفلمنا كاندو عندي ارست زيناتاتهم كان عدم بعلى شندا زلا سلام من لمعات نمرككات حلواتن دحنتن حزبت كراين معرنتن كبرن دقانستيو زخبرلو فولي بعليو كبلو مكتل بريزيدنت بيراو كلاو منكسس كراي حلفي بيرو فتحن ايت امان الى صفا غليصوم سرعت بلصقنا كاب سرو كيتمحوا حزب تግራይ بسلام كنبر يخلن كبلو أبال ما أخلي كوميتي حوحات تقرأي خلاوي قبل زيفير قريزو. أب زمن مأكاب قبري كلتاشن أسر شمونتن أسر جعتن عم تمرت أب ورحي حملة زأكاب قبري بركح نقاداي محبرسب زاقيد لعلي عسران سلستن نتبي شدوشتا ميلين بركم سأكبه متحابر كيد سراحة مازاقا جابيتا أوتوت كفلة كتماك قدامي ويانا أي تأرقي قبري وتقليتهم. كابه وزعي دما منيستر قداس وزعي روسيا أمريكا يوكرين أزوار كوينات مهابا تقبل نتيبلون يلوم نايزولون كالوتن زيناتات نباخم نفتحنا ميري دومز كيدان الزقاي بمداي تكنيك دما قاشاو تفرح غيرناكم كنتسان حينا سنة مكتسان حصرتي زيناتات كنقدم كوربوريشن لمعات باركتات اندستري تግራይ أب زغزلو 5 ዓመታት بسنكي جينوسايداዊ ኩናት زعنوا باركتات محوين معري متسر عداقا متتتاون كم زسرح أفريدو أتي كوربوريشن استراتيجيك تلمي 5 ዓመታት مس بورد لمعات باركتات اندستري تግራይ ገምጊሙ جينوسايداዊ ኩናት تግራይ ዝፈጠሮም ዕንወታት ኣቑሑት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ናብ ትግራይ ንኸያቱ ብዝተፈላለዩ ሜላታት ምኽልካል ፕሮጀክትታት ክቋረፁ ምግባርን ካልኦት ክልከላታትን ንስራሕትተን ፓርክታት ዓንቀፍቲ ምዃኖም ተገሊጹ بسنكي جينوسايداዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝበፅሐ ከይሓውስካ ኣብ 12 ከተማታት ትግራይ ኣብ ዝርከባ ፓርክታት ኢንዱስትሪን ሼዳትን 95 ሚልዮን ብር ዝግመት ጉድኣትን 524 ሚልዮን ብር ክሳራን بحفشة كبابي 620 مليون بر عنوات كم زبطح بمهورات ينبرس مقالة أبا زعرب دهساس تقليزو أبزي دهساس استخاتتا باركتات اندستري نابا سرع سرحة مملاس كبابي 743 مليون بر كم زدلون تقليزو ناب سرح نخاطو 743 مليون يدلي زبل مصنعتي قريب له زي ገንዘብ انت زي ترخيبو بخمي كسرح لون زبل بتخرت كرأ أبالات تي بورد حسابو معربهم دققتنا ناشتين تبايلهم نابا شيدا اتيوم تدقفو من نابا ماخلاي انت زي تسقاقيرهم كل عالو يقبا حلفنتنا كوميشن بورد بزرزر قمت يقبا اتوس زركبلو ممارزتات موسخ يدلي مس كالوت مداركت حبيرهم سرحو امارزتات كسف حلو زبلون بأولات بورد كابي زغرو حساباتيو أتي كوربوريشن زحازو تلمين معوات أو دادبؤن مواقرون كابتي سلمدا بزبلة داقم حويت باركتات بزك ألاتفن وتسيتاو سرحتي كعمم بزاقلو أقباب كخون يقبائلهم صحف زغربو مهورات تلمي 5 ዓመታት ትትካል በአግባቡ معوات ዝበጽሐ ዕንወት ምርኣይ ንዛዕነወ ብግዜ خفافيلካ ምጽጋን ምትእስሳርን ምትዕርራይን ዕዳጋ ውሽጢ ዓድን ወፃን ቀንዲ ዕማማት ዞም ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ምዃኖም ዋና ፈጻም ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተ በረከት ሃይለ ሚካኤል ገሊጾም አካቢ ቦርድ እቲ ኮርፖሬሽን ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ሼዳት በጊዜው ሓደሽቲ ልምዓታውያን ፈጠርቲ ስራሕ بنفريلو أجبابه كنم محضرو يقبائلهم حرشة مانيفاكتشرينج اندستري كمجبو اندستريون حدش نجارات النافترة نحرشة نخمجب كم زسرحون الرجاجيتهم التبورد أيتا بركة هاي المكيل والناس راح فتزامي ويزارو للتبرهن تخلو مختل فتزامي تت كوربوريشن خانو صغيرة شومت بملو دمت يزرع قبل تلفزيون تجراي صوتيو
قلنا قلني وفري مخت قالسنا حفتي تفطرو بمعقابن بمكنخانن داغم حويت اقراباتنا اتناخرنا كنقصللو إنا إلهم اب وفري تخلافلتي وردا سحرتي ز تساتفو سرحتنياتات منغستن مناسين እቲ ዝተሳለጠ ፕሮግራም ምትኻል ፈልሲ ኣብ ከተማ ግጀት መፋስስ እንዳ ሚካኤል ዝባን ሳይት ኮይኑ ኣብዚ ድማ ኣመራርሓ ወረዳ ሰራሕተኛታት ኩለን ኣብያተ ጽሕፈታት ቤት ማዘጋጃ ከተማ ግጀት ባንኪ መምሃራንን መናሰይን ተሳትፍቲ ኮይኖም እዮም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሳሓርቲ መምህር ኪሮስ ጥዑማይ ኣብ ትዕለት ተረኺቦም ከም ዝበሎ ተኽሊ ምትካል ነቲ እንሃንጾ ደርቂ ዝጻወር ኢኮኖምን ምሕዋይ ስነ ምህዳር ከባቢናን ኣብ ምሕላው ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝለዓለ እጃም ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩሉ ማሕበረሰብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ምሕዋይ ዘድሊ ምክንኻንን ሓልዋን ኣብ ምግባር ሓላፍነቱ ክዋጻእ ጸዊዖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሳሓርቲ ኣይተ ብርሃኑ መስፍን ብወገኖም ሕዚ ኣብ እዋን መኸተ ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ ነገር ግን ጎና ጎኒ ናይ ልምዓት ስራሕትና እውን ኣጠናኺርና መቕጻል ከም ዘድሊ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን እቲ ዝተተኸለ ተኽሊ ንኸዓቢ ቀጻልነት ዘለዎ ሓለዋን ክንክን ከም ዝሓትት ኣብሪሆም ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሳሓርቲ መተሓበረ ከይዲ ስራሕ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣይተ ሃፍቶም ጸጋይ ከም ዝበለው ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝግባእ እታወታት ብምጥቃም ዝተተኸለ እቲ ዝበዝሕ ተኽሊ ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ብምዝኽኻር ሕዚ እውን ቀጻልነት ዘለዎ ዘይቋርጽ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ንዕውትነት እዚ ወፍሪ ኩሉ እጃሙ ከበርክትን ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ብተወሳኺ እውን እቲ ከባቢ ምስ ሓወን መናእሰይ ወዲብኻ ኣብ ሃፍቲ እንስሳን ካልኦት ስራሕትን ንምስታፍ መደብ ተታሒዙሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ወሲኾም ገሊጾም ተሳተፍቲ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ብግድኦም አንጻር እቶም ንጽንተትና ዝወፈሩ ስርዓት ብልጽግናን መሓወሩን እንገብሮ ቃልሲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሓልዋን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮን ምሕዋይን ምልማዕን አግራባትናን አካል ወፍርን ምዕዋት ልኡኽናን ጌርና ክንሰርሐሉ ኢና ክብሉ ንርክብን ሓበሬታን ወረዳ ሳሓርቲ ጸብጺብሎም بمخنيات وفر حملة لمعات ملا حزبين منجست سرحتنيان وردا على قرارو ناي فلسطة خلاص ساليتو أبز عمد حدنت بحموش تميلين فلسي تداليو بستوارد ملكة ببت أبيو بمبت تخلا فلسي يسالت الله إذا تخلا أبي تاريخه بوتا جو حخفن أبي معرف حول سماعات أبي خالص تمرزو بوتاتات يكير كم زلز جلسة حبريتان ركون وردا على قرارو بمداي حملة لمعات زبرسة كافتات بمحواي لمعات هافت تفترون متنخر زعلم مخانو تجلسي حلفي زفرت ستا ايت جبريسوس بينه ببعمتو زي تكلو تخلطات ان حركنكن زي كبرلهم كسرامبر كسبي ايكونن سلازي حزبن امرارحن بحبار لمعات هافت تفترو زي تكلو فلسطات زلو لخونتات بمقمقام زحلف عمت تاينيرو حزخه اب كما يكونتات هالو مبال نسبلت اوتيت مسرح كدلين إلهم هذا تخلى فلسفة تساتفو جنات كم زي حبرو فلس متكال طرح زي كونس كسام وداتا مكتتالن مكنا خانن كم زدلن استخلوا فلسفات كبازفو زقبا كنكلن كتتلن كم زقبرو لقليصهم كفل دمسو يانا تقراي سابتيو نلعلي كل تشح أجازوت اللهم سداسو عت كتما شرن داسلاسة معدل سايت بلان يسالت كم زلو تحبيرون حلف بيت صحفات كوميشن حربينياتات كتما شرن داسلاسة تقالالي قبرة قرقس برهانة افتقوان معدل ترقيبهم مبرنتو كم زقالزو زعدل زلو سايت بلان قدم كبل كابي سنة خلتشان عصر شو عتنا متمرد جميرو كود زوز اللهم بممرحي كوميشن حربينياتات تقراي أبي قبلي 04 كود زوز اللهم بزحهم شو منتميتن سالاسان قدميلهم سايت بلان زوصورن تخونو لومو دما أبي قبلي 03 كود زوز اللهم حدشن حدميتن تيسعان سدراسوات سايت بلان يعدلو كم زلو زغلطو كافز قصيلو نحدحدهم قدم كبل أبي ببلوك استعدلوه تشنشنو نحدحدهم كم استعدلهم هارديوم أبو أمبر محبر سدراسو أتت قادلتي كتما شرن داسلاسة أيت أبرحلي مكونن بوغنم ناي سلستيو معرف سدراسو أتن دقيسو أتن بدرجة كتما لومي بعجاء نزوز اللومن بلوك كود نستقبلون سايت بلان ناي مرخخة بسنة سرعات كم زتغير عبيرهم أبا كيد زقات من زنبرو زقامات مسكر مريتن كحسا من محدارن اتا كتما نزوصدو السانة
ዘመስገኑ ንቀጻል እውን ኣብ ጎኒ ስድራ ስዋት ብምዃን ድጋፍ ንክግበረሎም ዝሓተቱ ብሰንኪ ዝነበሩ ጸገማት ሽም ምድርራብን ካልኦትን ንምጽፋፍ ግዜ ከም ዝወሰደን ካብ ዝቐጺሉ ኣብ ናይ ሽም ምዝዋርን ውርስን ዘሎ ዘይተወደ ቀልጢፉ መልክዑ ንክሕዝ ዝምልከቱ ኣካል ኩሉ ብትኹረት ንክሰርሐሉ ጻውዒት ዘቕረቡ እንትኾኑ ብዝተፈላለየ አንጠባጢቦም ዝተረፉ ስድራ ስዋት ኣብ ዝቕጽል ከም ዝዕደሉ ሓቢሩ ኣቦ እምበር ማሕበር ደቂ ስዋዓት ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተወረስ ኣለሞ ብግድኦም ኣብ መጀመርያ ኣጋጢሙ ዝነበሩ ጸገማት ካብ ክልል ጀሚሮም ንክፍትሑ ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝገበረሎም ድጋፍ ብምስጋን ካብ ጠቕላላ ሳይት ፕላን ዝዕደሉ ዘለዉ እቶም 613 ወገናት ኣባላት ማሕበር ደቂ ስዋዓት ከም ዝኾኑ ዘረድኡ ኮይኖም ሕዚ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ጽቡቕ ስራሕ ኣብ መፈጸምትኡ ንክበጽሕ ብተወፋይነት ምስራሕ ከም ዘደሊ ገሊጾም ሳይት ፕላን ዝተቀበሉ ስድራ ስዋት በወገኖም ሳይት ፕላን ምቕባሎም ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ቀጻሊ ንሕድሕድ ኣብ ዝግበር ሽንሸና ናብቲ ቦታ መእተዊ መንገድን ተቐላጢፉ ንክፍጸመሎም ኣተሓሳሲቦም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጸብጺቡ ሃለዋት እንድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽን መጻኢና ብሩህ ንምግባርን ካብ ባዕልና ወጻኢ ካልእ ከድሕነና ዝመጽእ ሓይሊ ከም ዘየለ ተረዲእና ከም ህዝቢ ተወዲብካን ሓድነት ፈጢርካን ካብ ምቅላት ወጻኢ ካልእ መማረፂ የለን ክብሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ኣስገደ ተዛሪቦም እዚ ዝተሓበረ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ በብብርኩ ክካየድ ዝቐነየ መድረኽ ዘተመቐጸልታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ኣስገደ ኣብ ዝተሳተፍሉ ብዋና መሕዳሪ ወረዳ ኣስገደ ኣይተ ዘርኣይ ሃይለ እንዳተመርሐ ክሳለጥ ኣብ ዝወዓለ እዋን እዩ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣስገደ ኣይተ ዘርኣይ ሃይለ ዕላማ እዚ መድረኽ እንተረድኡ ብሔራዊ ህልውናና ዝረጋገጽ ኣብ መቓብር ጸላእትናን ስርዓት ብልጽግናን እዩ ምስ በሉ ጸላእትና ዝደልይዎ ነገር ንክገብሩን ስልጣን ዘመኖም ከናውሑ እንተደኣ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ እንተተኻኢልዎም ካብ ምድረገጽ ከጥፍእዎ እንተዘይክኢሎም ድማ ርእሱ ከድንንዎ ኢሎም ዘይፈሓስዎ ሸርሕን ዘይፈጸሞ ግፍዕን በደልን የለን ኢሎም ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ክብሩን መንነቱን ኣሕሊፉ ዘይህብ ስለ ዝኾነ ብቓልሱ ህልውኑ እንዳረጋገጸ መጽኡ ዝበለቶም ዋና መሕዳሪ ሕዚ እውን ጸላእትና ብሓይሊ ምስዓር ምስ ኣበናዮም በጀት መድሓኒትን ሸቐጣሸቐጥን ከልኪሎም ዘይኮነ ኣጀንዳ ብሚድያታት እንዳዘርግሑ ህዝቢ ኣብ መራሕቱ እምነት ከይህልዎ ብምግባርን ሓድነትና ብምሽርሻርን ብሰላሕታዊ መንገዲ ከጥፉና ኣብ ዝጸርሉ እዋን ከም ህዝቢ ሓድነት ፈጢርና ብዝተወደበ መልክዑ ክንቃለሶ ይግባእ ኢሎም ከም ሰራሕተኛ መንግስቲ ድማ ህዝብና እኹል ግልጋሎት ክረክብ ግቡእና ክንዋጻእን ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ተታሒዙ ንዘሎ ጸላኢ ንምምካት ድልውነትና ከነረጋግጽን ይግባእ ክብሉ ኣይተዘርኣይ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣካላት ብግዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገም ተሳጢሑ ይርከብ ብተመሳሳሊ ብመንነቱ ካብ ቤት መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ስቓይ ዝርከብ ህዝብን ዘይተኸበረ ላዕላውነት ግዛኣት ትግራይን ከም ዘለና ክንዝንግዕ የብልናን ክብሉ ተዛሪቡ ብምዃኑ ድማ ሃለዋት እንድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽን መጻኢና ብሩህ ንምግባርን ካብ ባዕልና ወጻኢ ካልእ ከድሕነና ዝመጽእ ሓይሊ ከም ዘየለ ተረዲእና ከም ህዝቢ ተወዲብካን ሓድነት ፈጢርካን ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ መማረፂ የለን ኢሎም ጸላኢና ዕላምኡ ንምዕዋት ናይ ውልቀን መንግስትን ሚድያታት ከም ቁልፊ መሳርሒ ገይሩ ይጥቀመለን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምስ በሉ ንሕና እውን ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከባ ናይ መንግስትን ውልቀን ሚድያታት ዝጀመርናዮ ቃልሲ ንምዕዋት በዝግባእ ክሰርሓሉን ጉቦን ክዋፅዓን ከም ዘለውን ኣተሓሳሲቦም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣስገደ ጸብጺቡ ዜና ወጻኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣጽዋር ኩናት መሃባ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ርእሰ ከተማ ፊሊፒንስ ማኒላ ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ማርኮ ሩቢዮ ተራኺቦም ከም ዝተመያየጡ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ኪየቭ ንዝርከብ መንግስቲ ቀረባ ኣጽዋር መቐጻል ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ ክብል እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ بمسارات مجلسي منستر قدرت وزارة روسيا لافروف روسيا أب يوكرين زكاير زلو كونتي بوليتيكاون دبلوماسيون فتح كتركب دلوتو مقانا قاليتو
ላቭሮቭ አበ ጎነቲ አበ ማኒላ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ቁጠባ ምትሕጋዝ ኤስያን ፓሲፊክን ኤፔክ አበ ዛሃቦ መግለጺ አዕናው ተራ ናይተን ሩሲያ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ዘዓለማ ሀገራት አውሮፓ ኮኒኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አበ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ ክልቲኦም ሚኒስተራት ብዛዕባ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን አገዳስነት ሙዳእ ኩናት ሩሲያ አብ ዩክሬንን ተዘራሪቦም ኢሉ ማርኮ ሩቢዮ ድሕርቲ አኺባ አበ ዛሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትርጉም ዘይብሉ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ ከም ዘአምንን አሜሪካ አበ ዩክሬን አበ ስምምዕ ንብጻሕ ዕድል እንተልዩ ስጉምቲ ክትወስድ ድልውቲ ምዃና ምግላጹ ዘ ጋርዲያን ጸብጺቡ ዜና መጽሔት ካብ 104.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቐለ ናቕጽሎ ዝርከብ ብዝርዝር ናብ ነቕርቦም ዜናታት ክንሰግር በዓል አሸንዳ ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋጽ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይን ማዕርነትን ክብርን ደቂ ኣንስትዮ ዝኽበረሉ ፍሉይ በዓል እዩ ክብሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ኣይተ አማኑኤል አሰፋ ገሊጾም ኣይተ አማኑኤል ነዝ ገለጹ በዓል አሸንዳ ዓይንዋሪ ማርያ ጽሞረይ 2018 ዓ.ም ንዘላቕ ሰላም ለኣላውነትን ምሕዝነትን ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ስነ ስርዓት ምብሳር ኣብ ዝተሳለጡ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋቡ ዝርዝሩ ብኸምስዕ ኣዋዲድወሉ ለሽንዳ ዓይንዋሪ ማርያ ጽሞረይ 2018 ዓ.ም ንዘላቕ ሰላም ለኣላውነትን ምሕዝነት ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ንምኽባር ብዕሊ ተበሲሩ ኣብቲ መበሰሪ ፕሮግራም ተረኺቦም መልእኽቶም ዘሕለፉ ምክትል ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ አማኑኤል አሰፋ በዓል አሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ባህልን ክብረን መንነተን ዝገልጻሉን ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶታት ዝሓዘ ፍሉይ በዓል እዩ ዝበሉ ኮይኖም በዓል አሸንዳ እንትነኽብር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካትን ከም ህዝቢ መንነትና ዓቂብና ለኣላውነትና خبرنا حلواتنا دحنتنا كمن الرجاجسن تجري زلات اللكوناتن عالم محبرس من نفال طلون دمسنا نسمع له أواني كبلو جليسهم. ما يشند بعض نزمنات تجري زلها دكانستيو بنزانات نحدثهم معرنة زرجاجس قالوا سلام زسد قالوا لمعاكل ديمقراطية الرجاجس بستفل عليه من جد حساباتن زجل قالوا بهلاوي قيلو بهلاو تاريخ خيمانة أو بهلاو حسوا زلوا قيلو أرز عالم تعمل دموع زقنا بعلي أرز وانزي إذا بعلزي بزح فتناتات له كم تم كانوا كلها نايت تجري كل يزوان زيكا حزب تجري من إنه تعقبه لو إنه تخبيره سلامه لمحطو ديمقراطية بناي بعض من جد خمس الرجاجس المحبر السبع حلم نزبتات إثيوبيا سوم نزقول كلهم ما اخترنا المحلال فالخو بهلاوي هايمانوتاو حسوتات حليو نزعنة المعرنة نايت كان استيوب زنزبارك من جد خبر كم زلوا خوينه قلنا نجن سلامنا لو إنتنا مسال حسوساننا نمر نقاط سلونا نحن إنتنا نمر نقاط حبس جبر كالسي ناي بعض حلفيت بيرو قداي دكانسيو تجري ويزر شويت عديسو كم زبل قدما بعلاشن داخل تشن 10 تمرات انت نخبر بهلاون هايمانتاون تحسطات حقنا نبقصال ولدون مسجار تغرتي بنا كنسرحو لي قبا زبل خوينن بعلاشن دا تمثاليت نصانتن سلامن لمعاتن يو ابل على دكانسيو زبصح زخونه يكون طقعات دو زبللو طقعات زبصحن دكانسيو غناتنا ون حويات زرخبالو كل مداو تطقامنتن تساتفون دكانسيو زرغاغصلو كون يقبا كبلا أملخيتن لو ما عملت نخبروز لنا بعد شندا ماريا عينواري صمري نزلق سلام لألونت معزنة الهزبان بزل التيما كوينو بحلاو ترسو كي لغاقا كي تبرز كي حاسسة زعك أولو نبقصالو ولو ساقر المنشو بايتان مفتار نتخبون دك المستيو تقراي بزوزحن جونسايدا وقنا كي تسكونا بحلا عكيوان بزل علو ونن حران النخور ومزينين على شندا تمثاليت ناتسنت معرنتن نفلي من نتعرس أنه دكانستين تقرأيه. إذا مالك روحا من رجال مسلنا سنة معرنتهم تحاول تتأمن دكانستين وغرسنا مسوأتنا مزنا سيارة حي. سلاسي تمزاولا تسددا أو تحت تسأل عايزة الهزبي في الليل ما دكانستين تقرأ حرام وزع مختنا بردنا من كلاس قد النت يهلون. بعلاشن دا ماريا عينواري صموري 2018 عام تمرت بزر على دمقات المخبار بسبسروا الوان ترخيبهم ملئختم زحلفو حلفي بيرو بهلن توريزم تجراي اي تدرياس قدم بوغنم زبعل نزلاق السلام لألونة محزنة زبتات بزبل تيما كم زبعل بمحبار كابزي حليفو اشندا كاب تجراي وصاي اشندا ايتيوبيا بزبل سياميا باديس ابان مخبار زقبر مدلاو ططو كبلي قبام سبلو بعلاشندا كبرن مننتن حزب تجراي زغلصلون كابزي حليف دما
استمزابلن استسددن حزبنا زملسلو كنتاتا بمفتار كنسرح يقبع كبلو أملاخيتهم بفلوي دمكتن سهرتن إنه ربع أشلا ماريا عينوالي أموري كلتشحن عصر شموتن عمت برد لومي حاملة عصر شجشتن بعلي نمسر لنا إذا كنا بعد أشلا ماريا عينوالي أموري نزلاق السلام لعلاونتن محزنتن هزوتات بزبط مريح آل زخبر الطفن بزي قبوين بزي نورن أقباب كابتقرأي وزائي أشلا إثيوبيا بزول سيامي أبادي سابا نمخبار زخبر زلو كولان من نتنان كاب من تلا نمدحان توساقي أكاد وفري متى غيركا غرتمونا زلو عصوان كتبان بدينا عرس مرتسا تقرأي نمدحان آب النربار والقوان زخبر مدلا بمخالو كالكالي بزي فريقو سرعة بلزقنا كاب سروكي تمحوه حزب تግራይ بسلام كنبر أي خلن كبلو أبال مأخلي كوميتي حوحات تقرالي كالأي قبر እግዚአብሔር ገሊጾም ተጋዳላይ ካላይነት ዝበሉ ኣብ መላእ ትግራይ ዘበትን ብሄራዊ በርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ይሳለጥ ዘሎን 16 ሐምላይ 2018 ዓ.ም ድማ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ዝርከቡ ስድራ ስዋት ብኽብሪ ዝተሰናበቱ ሓርበኛታትን ስድራ ስዋትን ተመዛበልቲ ክላስተር መቐለን ኣብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ዘተ እዩ ሜሪ ዶማስ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዓቢ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ዝተረኣየሉን ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ድማ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰላምን ጸጥታን ዝነገሰሉ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዝተረብሐሉን ዝተሓጎሰሉን ውሕዳት ድማ ዝተቐየሙሉ ግዜ ምንባሩ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ካልኣዩ ገብረ እግዚአብሔር ሓቢሮም ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ከምተን ዝሓለፈ 27 ዓመታት ሰላም ነይሩ ኣይፈልጥን ዝሃገር እዚኣ ዕጡቕ ዘይነበራ ሽፍትነት ታሪኽ ዝኾነሉ ማንም ዜጋ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይዚ ሃገር ቀትርን ተይበለ ለይትን ተይበለ ብሰላም ዝንቀሳቀሰሉ ግዜ ነይሩ ኣብዛሓ ህዝቢ ዝተጠቐመሉ ኣብዛሓ ህዝቢ ዝተሓጎሰሉ ግዜ ነይሩ ውሕዳት ግን ዝተቐየሙሉ ግዜ እውን ነይሩ ደርጊ ብሓይሊ ተሳዒሩ ፎቶ ይኮነን ካብ ስልጣን ወሪዱ ብሓይሊ ክሰዓር እንተሎ ስለዘይከኣለ እምበር ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እንታይ ፈተና ይገጥመና ነይሩ ኩልኩም ትፈልጡ እዮም ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእነት ንምጽናት ንድሕሪት ዘይብል ምዃኑን እቲ ስርዓት ካብ ስሩ ከይተመሕወ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር ስለዘይኽእል ከም ህዝቢ ተወዲብናን ጠንኪርናን ክንምክቶን ንሓንሳብን ንሕዋሩን ከነቃብጾን ይግባእ ኢሎም እዚ ጸላእ እዚ ምሕረት ዝገብር ጸላእ ኣይኮነን እዚ ጸላእ እዚ ተዘይተቐቢሩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር ኣይኽእልን ካልኣይ እዚ ጸላእ እዚ ብናይ ባዕልና ጥንካሬ ኢና ክንምክቶ ዘለና ሰራዊትና ነጥናኽር ብሓይሊ ሰብ ሎጂስቲክስ ከምዚ እንተጌርና ክንምክቶ ንኽእል ኢና እዚ ጸላእ እዚ ጥንካሬኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሸርሸረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ 2013 ዝነበሮ ጥንካሬ የለን ምስኡ ዝነበሩ ዘራያት ምስኡ የለውን ናይ ሽዑ ፈተውቱ ሕዚ ጸላእቲ ኮይኖም ኣለዉ ንሕና ዝኽኣልናዮ ንህላወና ንድሕንነትና ክንብል ምዚኦም ምሕዝነት ክንፈጥር ኢና ክንብል እንተለና ናይ ማንም ጽግዕተኛ ኮይና ክትሓልፈልና ዘይኮነ ብዋናነት ድማ ኣብ ባዕርስና ንተኣማመን ውሽጥና ንጠናኽር ውሽጥና ተጠናኺርና ጸላእውን ከም ድላዩ ክዕንደረ ይኽእል ውሽጥና እንተተጠናኺርና ኩሉ ጨኒኦዎ ዘሎ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ህዝቡን ደጀን ኣለና ኢሉ ናበላ ቆላሕ ክብል እዞም መሓዙት ክንገብሮም ኢና ንብል ዘለና ግን ሕዝቡን ኣይጠልሙናን ኢልና እንመሕለሉ የለን እስካብ ዝኸደ ሓቢርና ንኸይድ እዚ ትኽክለኛ ናይ ዝግዘ ውሳነ እዩ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ብግድኦም ከም ህዝቢ ኣጋጢምና ካብ ዘሎ ሓደጋ ብርሰት ንክንድሕን ኣብ ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቓሳትና ግልጽነት ክህሉ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ከም ህዝቢ ነቲ በፂሕና ዘሎ ሓደጋ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ናህልውና ሓደጋ ብርሰት ጠጠው ኢልና ክንምክተሉ ክንቃለሰሉ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ግልጽነት ክንሕዝ ኣብ ሓቅታት ግልጽነት ኣብ ኩነታት ግልጽነት ኣብ ኣካይዳና ግልጽነት ኣብ ተሓዛና ግልጽነት ኣብ መኸተና ግልጽነት ኣብ ዓወትና ግልጽነት እንሕዘሉ መድረኽ እዩ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም እቲ መድረኽ እዋናውን ወሳንን ምዃኑ ብምግላጽ ኣንጻር ህላውና ንዝወፈረ ስርዓት ብልጽግና ንምቅባጽ ከም ህዝቢ ክንሓብርን ክንሰምርን ይግባእ ኢሎም መኸተ ናይ ኩሉ መኸተ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይሓቢሩ እንተዘይሰሚሩ ኣብ ሓደ እንደዘይዓሲሉ በላዕኡ መጥፊኡ ብዙሕ እዩ ለዚ ኩላትና ከም ህዝቢ ኣብ 17 ዓመት እውን ስለዝሓበርና ኢና ነቲ ግዙፍ ጸላእ ዝበሃል ዝደምሰስና ኢና ሕዚ እውን እንተኾነ እቲ ናይ መኸተ ስትራቴጂና
ብጣዕሚ ግልጺ ኣብ ምሕዝነት ተጀሚሮም ዘለዉ ነገራት ኩሎም ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ኣለዎ መጀመርያ ግን ንናይ ሰላእትና ናይ ውሽጢ ተለኣኽቲ ግን ቦታ ዘስእን ስራሕ ኣብ ምስራሕ መንግስትና ክነጥፍ ይግብኦ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ ዘመነ ምእካብ ግብሪ 2018-2019 ዓ.ም ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝእከብ ግብሪ ብርክሐ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ዛጊድ ልዕሊ 23.6 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ መተሓበሪ ከይዲ ስራሕ ማዘጋጃ ቤታዊ እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ኣረቂ ገብረህይወት ገሊጾም ግብሪ በዋን መኽፋል ንኩሉ መዳያዊ ልምዓት ምቅልጣፍ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ኣረቂ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ክኸፍልን ካብ ዘይተደለየ ቅፅዓትን ምንግልታዕን ክድሕን ይግባእ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ ገብረ ዋህዳኔ ኣብ ዘመነ ምእካብ ግብሪ 2018-2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝእከበ ግብሪ ብርክሐ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ከም ቤት መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ዝሕሸ ወሃባ ግልጋሎት ረኺቡ ኣብቲ ዘሎ እዋን ክኸፍልን ካብ ዘይተደለየ ምንግልታዕን ክድሕን ድማ ኣድላይ ዘበለ ክትትል እናተገብረሉ ምህላው መተሓበሪ ቤት መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ኣረቂ ገብረህይወት ሓቢሮም ቤት መዘጋጃ እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ክርኢ ከሎ ኣብቲ መእተዊና ንእሽተይ ዝንጋዕ ዝበለ ነይሩ ኣብቲ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ትሪኦ ከለኻ ንእሽተይ ቅፅቅፅ ዝበለ ነይሩ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምኽታት ድሓር ግን ብወፋይነት ማራርሓ ይኹን ኩሉ ከቲቱ ናፍቲ ነጋዳይ ግንዛቤ ንምፍጣር ምስ ወረደ ጽቡቕ እንቅስቃሴ ኢለሎ ጽቡቕ ኣማጻጽኣ ኢለሎ እቲ ከቲቱ ዳርጋ ትብሎ ትቕሊኻ ወረፋ ሒዙ ይግልገሎ ደስ በሃሊ እዩ ሕብረተሰብና እውን ያው ሃምቱ ትፈልጦ ግብሪ ንምኽፋል ውፉእ እዩ ለዓዱ ደስ ዝብል ኣካይዳ ኣይንዮ ብኡ ተቐፂሉ ደስ በሃሊ ኢለሎ ንሪኦ ተለና ደረጃ ሐ እዮም ኣብ ሓምለ ዝኸፍሉ ካብ ሓደ ሓምለ ክሻው 30 ሓምለ እቶም ደረጃ ሐ እዮም ከዚ ከቲቶም ናብ ምኽፋል መፅኦም ኣለዉ ያው ጎኒ ጎኒ ብዙሓት ኣለዉ ከፈልቲ ግብሪ ቦታ ግብሪ ናይ ትራፊክ ንፅሓታት ኣለዉ ጽቡቕ ይልኸድሎ ይኹን እምበር ኢሎም ኣይተ ኣረቂ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሎም ዓመት ዝሕሸ ወሃባ ግልጋሎት ዋላ እኳ እንተሃለወ ከም ቤት መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ሕፅረት ሓይሊ ሰብን ዝተጻበበ መህብ ግልጋሎትን ከም ዘሎ ድማ ሓቢሮም እቲ ግልጋሎትና ኣብ ክልተ ቦታ ኢለሎ መጀመርያ ጽቡቕ ዝኾነ ግልጋሎትና ንህብለና ግን ምቹውነትና ቦታ ግን ብጣዕሚ ተዓይሱም ገይርና ኣሎ ሕብረተሰብና ራዕን ንቕር ኣካላት እቲ ካልኣይ ተቐዳማይ ደብሪ ዓብይ ፀገማት ኣለዉ ግን ከም ቀዳማይ ወያነ እንደገና ናትና ፀገም ኩሉ ግዜ ተዳራረበና እቲ ናይ ትራፊክ ቅፅዓት እዩ ናይ ትራፊክ ቅፅዓት ኣብ ካልእ ክፍለ ከተማ ናይ ከተማ ጥራሕ እዩ ኣብ ናይና ግን ፖሊስ ኮሚሽን ኣሎ እቲ ዞባ ሃም ክፍለ ከተማ ኣሎ ጠቕላላ 3-4 ቶም ሴክተራት እንዮ ምስለለና ሓይሊ ሰብ እምበይ ሓደ ኸፋላይ ገንዘብ ለእቱ ሰብ ኣሸገርና ክበሃል ይኽእል ግን ምስለለና ሓይሊ ሰብ ምስ በዝሒ ተዳራሪብና እቲ ናይ ትራፊክ ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ዝገብረና ከዚ ግን ስኢና ሃም መፍትሒ ገይርና ኡል ሃለየ ሓደ ፈሊና ኣለና እቲ ናይ ትራፊክ ንእሽተይ ኣብዚ 2 መዓልቲ ጽቡቕ ክያዶ ይኸድሎ ይማሮ ያው ቀስ በቀስ ሓይሊ ሰብ እውን እናወሰኽና ስለዝኸድልና ኮንትራት እውን ስለለለውና ቀስ በቀስ ክነቃልሎ ኢና ብተወሳኺ ከም ቤት መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ዛጊደ ልዕሊ 23.6 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ዝሓበሩ ኣይተ ኣረቂ ስለዝኾነ ድማ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ግብሪ ብእዋኑ ክኸፍል ከም ዝግባእን ብፍላይ ድማ ካብ ዘይተደለየ ቅፅዓትን ምንግልታዕን ክድሕን ይግባእ ክብሉ ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ ክሸውለለናዮ ዕለት 15 ተኣኪቡ ኣሎ 23,645,325 ሳንቲም ተኣኪቡ ኣሎ ክሸኾዝ ያው እቲ ነጋዳይ ሕብረተሰብና ትገልገላይና ኩሉ ነጋዳይ ጥራሕ ዘይኮነይ ቦታ ግብሪ ኣሎ ብዙሓት ናይ ግልጋሎታት ክፍሊታት ከም ቤት መዘጋጃ ብዙሓት ክፍሊት ኣለዉ ዝረዝረ ግን እንታይ ምትዓዲ ባዕልና ኢድና ምክንያቱ ኣሓና ግብሪ ብሰዓቱ እንድሕር ዘይከፊልና ተዋሓቲ ብዙሕ እንድሕር ዘይከፊልና ክንሰርሐሉ ግባእ ስራሕቲ ክንሰርሕ ይንኽእል ሰራሕተኛ ደሞዝ ክፈለ ይኽእል ብዙሓት ነገራት ክሰርሕ ናት ከተማ ሓደ ነገራት ፀገማት ብዙሓት ኣለዉ ክንሰርሖ እውን ይንኽእል ብስሩ እውን ብሰዓቱ ግብሪ እንድሕር ዘይከፊልና ካብ ዓዲ ሒዝና ክንኸደ ይንኽእል ተዓድለላ ተፀገም ኩሉ ይፈልጦ እዩ ኩሉ ይርድኦ እዩ ነጋዳይና ግን ከቲቱ በቃ ብወነ ኣነ ኒኦ ኩላ ኢሉ ክኸፍል ኒኦ ኣብ መወዳእታ ዘዘራርብናዮም ነጋዶ ማሕበረሰብ ብግዶም ግብሪ ምኽፋል ዘይቀሪ ግቡና ምዃኑ ኣሚንና ግብሪ ብእዋኑ ከፊልና ካብ ዘይተደለየ ቅፅዓትን ምንግልታዕን ክንድሕን ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ፊልሙ ፅጋው ሃይለ ስላሴ ይበሃል ግብሪ ሰዓታት ዘይኮነ ቅፅዓት ስለለዎ ሰዓት ንምኽፋል ኩሉ ይጓየሉ ግብሪ ምኽፋል ዓበይ ጥቕሙ ልባዕልካ እዩ ካብለ እንድሕር ሰዓት ላይ ከፈልካ ትዕሸግ ትኽእል ኢኻ ካብለ ሰዓት ልባዕልካ ግዜ ትቁጥበሉ ትንሽ መዓልቲ ተጓቲት ልባዕልሲ ስራሕ ትዕሸግ ካብና ዓመት ቅፅዓት ለይመፅካ ወተሎ ኣናለ ተወሳኺ ቅፅዓት ይኹን እምበር ልባዕልና ይጥቕሙ ደስተኛ እየ ብጣዕሚ ደስተኛ ሰዓትና እንድሕር ዝተናግድና ኮይና እዚ በተለይ ተመሓይሽ ካብ ዓሚል ሎም የልስ ሽማይ ኣኽሊሉ ኣረጋዊ ይበሃል ኣጋጣሚ ናይ ሎም ዓመት ኣፀቢቑ ዝተመሓይሸ ካብ መጀመርያ ካብ ሓበሬታ ጀሚርካ ካብ መዝገብ ቤት ኣብ መዝገብ ቤት ዘሎ ኣሳልጦ ንበይኑ ከምዚ ኮነ ንፈልጦ ነርና ብጣዕሚ እንጨነና ወላ ባዕሉ ተሓልቃ ስራሕ መካየዲ ቁልጡፍ ወጪ እውን 10 ሰዓት እንዳወፀ ዝርኢ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ናይ ክፍሊ ናይ ምኽፋል ተኮይኑ ረዮ ሰለስተ ኣማራፅታት ገይሮም ኣሉ ኣንበሳ ኣሉ ወጋገን ኣሉ ኣብዚ ሞባይል ባንኪንግ ወይ ቅበሎ እዮም ስለዚ ብጣዕሚ ዝሓሸ ዝበለፀ ፅፈት ዘለዎ ስራሕ ሰሪሖም ዜና መጽሔትና እናቐጸለ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሬት ትግራይን አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥፋት ንምምካት ከመ ተጋሩ ኣብ ሓደ ዓሲልና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም
بسم دليت لوطي أبي قلجلة كحدة تودينا نيرنا زول وقنات بتوسخون تاريخ قزعة تجراي زابعون والقرب حقهم زجزون تكرو بأقوم كنقحو يقبع تبعيلو بينام هايلاي بتنتانا كم سعب كأربعيو حزب تግራይ ኣሞል ታሪኹ ካብ ውሽጡ ብዙሕ ዕስዋትን ባንዳታትን እናተሓደን እናተጠለመን መጽኢ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ታሪኹ ቀይሮም ርስቱን ግዛኣቱን ምምጣል ምስ ጸላእቲ ዝወገኑ ተጋሩ ብርከት ዝበሉ ከም ዝኾኑ በዓላቶም ምስክራት እዮም። ገብረ ስላሴ ይባላል። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። የውቁር ክልተውል አለ ከተማ ህሞራ ወደ 17 ዓመት ይሆነኛል እየሄድኩም እየመጣሁም ከጀመርኩ እና ታሪኩም ወሬውም ያለኝ ትግሬ በሰፈራ እንደመጡ ወደዚህ ተፈናቃይ ሆኑ እንደመጡ ለስራ ብሎ እንደሚመጡ እንደዚህ ሰሊጥ ሲዘራ መሸላ ሲዘራ ለስራ ብሎ እንደሚመጡ እንጂ ህሞራ ያማራ ምድር እንደሆነ ታሪኩ ወሬው ነው ያለ። ህዝብ ትግራይ ድሕሪ ምጽናት ዘርኢ ኩናት ንጸላቱ ተደራዲሩ ዳግም ሕውየትን ህንጸትን ዓዱ ከየረጋግጽን ዳግማይ ናብ ስራሕቲ ልምዓቱ ከያቱን ባዕሉ ብዝወከሎ ኣመራርሓ ሰላሙ ክዝረግን ህዝባዊ ሰራዊት ፈሪሱ ኣደዳ ጸላእን ክኸውንን ድማ ብደሌት ለውጢ ዝብል ስያመ ዝተጎጀሉ ኣካላት እናተሐመሰ ከም ጸንሐ ኣባላት ትጉጅለ በአንደበቶም ገሊጾም እዮም። ሹመይ ተዓረ ገዛሃኝ ይባል ምስቱ ናይ ደላይ ለውጢ ዝብል ነበረ ጉጅለ ተሰሊፍና ነርና ንሱ ተሰሊፍና ድማ እስካብ ብርክት ዝበሉ መደባት እስካብ ሰልማዊ ሰልፊ ኣኼባታት ምክያድ ጀሚርና ነርና ፍላይ ናይ ሓራ መሬት ኩነታት ምስተፈጠረ ሰራዊት ወሪሱ ለው ሓራ መሬት ክኸይድ ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ንገብር ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ተወዲኡ እቲ ናይ ህወሓት ክቃወም ከም ዘለዎ ከፍርሶ ከም ዘለዎ ሕብረተሰቡ እውን ክፀልዎ ከም ዘለዎ ዝብሉ ሓደ ሓደ መደባት ይወሃብና ነይሩ። መምህር ዓለም መውራት ይበሃል። እቲ ደለይቲ ለውጢ ንብሎ ዘለና መንእሰይ ክርከቦ ኣለዎ ዝብል ስታንድ ነይሩ። ስለዚ ብዙይ ምክንያት ከዓ ኣብቲ ደለይቲ ለውጢ ምንቅስቃስ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ብናይ ላዕለዎት ናይ መንግስቲ መሓውሪ ይወርድ ስለ ዝነበረ ውሽጣዊ ዝነበረ ትሕዝቱ ማንም ናይቲ ከተማ ደጋፊ ለውጢ ዝነበረ ርድኢት ኣይፍለጥን። ታሪኻውያን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብመራሕቶምን ከየንቶምን ኣቢሎም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንኽበርስን ከም ዘይሰብ ንኽረአን ምስ ኣጋንንትን ዲያብሎስን እናመሳሰሉ ዘይርሳዕ በሰላም ምጽናትን እናውረድሉ ከም ዝመጹ ሕያው ቃላቶም ምስክራት እዮም። ለእነኚህ እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው አሁንም ምናምን ወገኖቻችን በፍጹም አይሰራም አይደሉም። ልጆች ሌላ ቦታ አይደለም አንዱ ትግራይ ናቸው። ከሰው ዘር ያልተፈጠሩ ዲያብሎስ ከነሱ ይሻል እየተስፋ ከዚህ ነው ብናገረው አረመኔያዊ በሆነ ጭካኔ ነው ልንጋፈጣቸው የሚገባው። የመጀመሪያ ጥይታችሁን ስትተኩሱ ክርስቲያን የሆናችሁ በስመ አብ ወልድ ብላችሁ ተኩሱ፣ እስላም የሆናችሁ ብስሚላህ ብላችሁ ተኩሱ። እነዚህ አጋንንቶች ፊታችሁ አይቆሙም። ብተወሳኺ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ዘኢትዮጵያውን ከም ጸላኢ ህዝቢ ኢትዮጵያን ብምሕሳብ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ክሳብ ተኸተልቲ ብሓደ ብምዃን ከም ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ከም ዘለዎን ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክዘምት ከም ዝግባእን እውን እናሰወኹን ፕሮፓጋንዳታቶም እናነፍሑን ይርከቡ። ማንም ሳይጠይቀን በራሳችን ፍላጎት በራሳችን አቅም በራሳችን ሆነን ወደ ግንባር የተሰለፈን ከዚህ በኋላ እውነት ለመናገር አባሳትም ሁሉ መዝመት አለባቸው። እንደ ፍየል በልተ መሞት ራሱ በጣም ይሄ ጠላት እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ ረፍት የለም። ይህ ህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። ይህ ህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። ይህ ህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው። የጋምቤላ ጠላት ነው። የሶማሌው ጠላት ነው። ለምን በጀመርነው ልክ ይሄን ኃይል እጅግ በጀግንነት መንፈስ ልንፋለመው ይገባል ማለት ነው። ስለዝኾነ ድማ ከም ህዝብ ትግራይ ክንነብር እንኽእል ኣብ ሓደ ሰሚርናን ዓሲልናን አንጻር ጠላትና ክንምክት ከም ዝግባእ ዝገለጹ ብስም ደለይቲ ለውጢ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ወገናት እንትኾኑ ንሳቶም ካብዛ ዓላማ ዘይብሉ ጉጅለ ወፂኦም ምስ ህዝቦም ከም ዘወገኑ ብምሕባር ኣብቲ ጉጅለ ተጸጊዖም ዘለው ተጋሩ እውን ምስ ህዝቦም ሓቢሮም ክቃለሱን ታሪክን ግዛኣትን ትግራይ ከኽብሩ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም መጨረሻ ላይ ግን ኩነታት ምስተፈጠረ ገለገሊ ኣባል ብኢፋ ሽዒቱ ዘየድሊ ምዃኑ ምስ ረአዮ ይቅርታ ለሓተት ኣባል እውን ኣለዩ። ገለገሊ ድማ እቲ ነገር ስፍር ክስክስ ምስ በለ ናይ ባዕሉ መማርፅታት ወሲዱ እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ዝነበረ ኣባል ዕላማ ዘይብሉ ምዃኑ ተረዲዎ ካብቲ ነገር እሱ ኩሉ ሲሩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ እኳ ንእሽተይ ብመሓደ ዓመት ኢለ ባዕለይ ነቒሐ እየ ልብል ስቲል ክሻዕ ከዚ ደሞ ማሓዙትና ደቂ ዓድና ኮይኖም ኣብቲ ውዳበ ምስኡ ዘገልግሉ ዘለዉ ካብዚ ሕዚ ኣጋጢምዋ ዘለዎ ትግራይ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብዞም ዙርያታት እዚኦም ሓደ ክኸውን ግቡእ። ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ቢዝነስ ክንሰግር ገዛና ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ አክሲዮን ማሕበር ግሪን ላይን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግድን ሳክሰስ ቢዝነስ ግሩፕን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ናብ ማሕበረሰብ ንምቕራብ ስምምዕነት ተፈራሪሞም። باب المندب داغمين علماء مقعزيا بحر سقات خوينو يمتص كم زلو تغليصو اذا حدش وطرت ان ودعو منقسقاس مراخب سعود عربن قرب حيل علمن انتاي كسارا كسبلو كم زخل دما مرداتات يملاختو نايزيو من كالوت زيناتات بيزنس مسارحتنا كيلوس حدش بخمس واديدات ولا
يمسكن مس زيناتات بيزنس إذا ساعات كيروس حدش حبيركم كتنحية فلما بزحرنا يو حصرت زيناتات بيزنس كسكركم جزانا تقلال سرحة نقد أكسوين محبرن جرين لاين تقلال سرحة نقدن ساكسس بيزنس جروبن إلكتريكال تشكركرتينا بمحبر سبنا مقراب سممع تفراريمم اتانا تشكركرتي بأقرابنا تجري لاين تقلال سرحة نقدنا بتجري كم زعتوان دريم وانا زعينة إلكتريك تشكركرتي كم زخونات جريتو بحساب نتأجان مدققاف أب مرققات زل علم عتوسان إزولو مكتالا كايد سرح جزانات على سرحة نقد أكسيون محبر دياقون كحساب رها هلو قناتات تجري أب قمت بمؤتاو زولو تأجا من الذين مفتاح تكالم أب متتاو إلكتريك تشكركرتي حبيرو يسرح مهلاو دما قليتهم ጸገማት ትግራይ ካብ እዋን ኣብ እዋን እናገደዱ ይኸደሉ ዝበሉ መካይድ ስራሕ ሳክሰስ ቢዝነስ ግሩፕ ኣይተት ወልደ መብራህተ ብግዶም ተካሎም ጸገማት ናብ ጸጋ በመቕያር ኣብ ቁጠባዊ መንቅስቃስን ስነ ልቦናዊ ሕዌትን ይሰርሕ ምህላው ድማ ኣረዲኦም ከም ሓበሬታ ቴሌቪዥን ትግራይ باب إل مندب داغماين علماو مغعازيا بحري سقات خوينو يمص كم زلو تغليصو اذا حدش وطرين ودعاوي منقسقاس مراخب سعود عربن قرب حيل عالمن كيسارا كسعب كم زخيل دما مرداتات مالخيتهم لو مس ايران سممع كم زلو تفلط عطق غجل حوتي ابل علي سعود عرب زوصو مفرح بزعبا اجدا بحري ابت اجداس مسمر مغعازيا قيح بحري اب علماو نغدي توسخ عنقفات كيفطر دما سقات سفطيرلو ايران مسمر مصاب هرمز بتكبار عاصياتولا ما كاب وشمت فارس كل عالن زخيلنا بحر منقسقاس عاقيت ويركب اب ماخلاي مبراق عند مشارختا زخونه حوتي دما بتخالي وجن حدش جنبار نمخفات يفرار حلو بتهران زدقفن سميناوي يمن استقاطاصرن عطق حوتي ابتن وشمت ايدن مس قيح بحر زلاقب اقداس مسمر باب ايل منداب دما اب العلم مشارختا امريكا زخونه سعود عرب ناي بحر اجدا اوجملو از مسمرنا بمترب سويز زبصح خوينو دارغا 12 ميتاوي كابت ببحر زقعاز علماو ندادي زحلفلو مسمر وهاب قال وتادرا وحيلتات حوتي يحيى سارع اب زحلفو معلتات اب زهابو مغلص دما از اجدازي سعود عرب اب العصوم اب تحت قصصر حوتي زركبو كبابتات نزركبو مداباتن معرفو نفرتن نزغبرتو عصوا زوهاب ግብረ መልስ መኾነ ድማ ተገሊጽሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ነትክሲ በመኾናን ሃገሩ መራኸባን ምክልኻል በመሰረት ሃገራዊ ሕግ ሁሉ አድላይ ስግምት ክትወስድ መኾና ቃልአትሉ የመን ድማ ሁቲ ካብ 2014 ጀሚሩ መንግስቲ ካብ ሰንዓ مسأليو أبي كينات حد تركب اتكينات أبي 2015 بسعود عرب زمرح كيدان هاجر عرب نت منجسين أبي سلطان مملاس إيدو مسأتوا كم استبع أسد ما تجليت له بمسألة زبطة حبراس هاجرات اتكينات العلي 250 شح سبات قتلوا نلعلي إسران خلت مليون سبات دما نحجز بمقلع حدا كابتم من زخفاء سب أو قلوا لو عالمنا فتيرو كم زاد دما تجليت له حزد ما كبرات سمعتنا بانك نقد إثيوبيا نايستفلال عدتات زعدقلن شطولن تنرئي دولار أمريكا بحدميتن 50 برن 83 سنتيمن عدقة بحدميتن 65 برن بادو سنتيمن شطو وعيللو باوند ستارلينج ب500 برن 83 سنتيمن عدقة ب517 برن بادو 5 سنتيمن شطو وعيللو يورو بحدميتن 81 برن 54 سنتيمن عدقة بحدميتن 85 برن 17 سنتيمن شطو وعيللو سويس فرانك ب192 برن 57 سنتيمن عدقة ب500 برن 15 سنتيمن شطو وعيللو كويت دينار ب506 برن 6 سنتيمن عدقة ب526 برن 51 سنتيمن شطو وعيللو تشاينسيان ب23 برن بادو سنتيمن عدقة ب23 برن 9 سنتيمن شطو وعيللو درهم ب43 برن 4 سنتيمن عدقة ب44 برن 11 سنتيمن شطو وعيللو سعودي ريال ب4 برن 30 سنتيمن عدقة ب43 برن 14 سنتيمن شطو وعيللو زينة متئتنا مزام كان عندي أرئيس زيناتات دقيمنا كنتخاخر بعل أشندا زلا أسلام من لمعة المرققات هلوات النحنة النهزب تقرأين معرنة كبرن كأنستيو زخبر له فولي بعليو كبلو مكتل بريزرانت بيراوي كل لو منكس تقرأين حلفي بيرو فتحن أيتا أمان إلى صفا قليزون سرعة بلتقنا كسرو كيتا محاوة حزب تقرأي بسلام كنبراي خلين كبلو أبال ما خلاي كوميتي حوحات تقرأ لاي كالاي قورك زيابير قليزون
ኣብ ዘመነ ምእካብ ግብሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝእከብ ግብሪ ብርክሐ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ዛጊድ ልዕሊ 23.6 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ መተሓበረ ከይዲ ስራሕ ማዘጋጃ ቤታዊ እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ኣርቂ ገብረህይወት ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣጽዋር ኩናት መሃባ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ናባኹም እናብዛሕና ሜሪ ደሞዝ ኪዳነ ጸጋይ በመዳይ ቴክኒክ ድማ ጋሻው ተፈራ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ምስ ዝተረፉ ምድባት ፈኖሚትን 4.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ግዜ ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት